광고가 하나 빠졌습니다. 우리 박진 군사님도 아마 이번 주에 요로 결석인가 뭐 해가지고 수술을 신장에 신장 결석입니다. 그래서 아마 수술을 받게 될 것 같습니다. Il manque juste une information. Il y a Diaconesse Shin Park qui fera une opération juste au niveau au niveau de, je sais pas comment. 그래 하여튼 Non, pas à la hanche, mais à l'intérieur il y a les reins, pardon. 그래서 아마 여러분들 같이 좀 기도해 주시면 Donc 감사하겠습니다. merci de prier pour cela également. 또 우리 함께 예배드리고 있는 박진 군사님 힘 얻으시기 바랍니다. Et nous prions également pour la Diaconesse Shin Park qui suit le culte en ce moment. 또 우리 이혜욱 집사님도 지금 계속해서 이제 눈이 안 좋아서 좀 어려움을 당하고 있는데 여러분들 같이 기도해 주시기 Et nous 바랍니다. prions également pour Diaconesse Eokli qui connaît toujours des difficultés au niveau des yeux. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 하나님의 말씀 앞에 섭시다. Mettons-nous devant la parole de Dieu. 아멘. 오늘 우리 같이 말씀 나눌 제목은 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 이 제목입니다. Le titre du message que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. 이거 결혼식 메시지거든요. En fait, c'est un message plutôt qui est donné lors des mariages. 이제 우리 두 아들 결혼식을 앞두고 이 본문을 만났습니다. Alors, nous avons rencontré au hasard ce passage biblique en attendant en fait les mariages de mes deux enfants. 사람도 그렇고 또 가정도 그렇고 교회도 그렇고 이 만드신 분이 하나님이거든요. Que ça soit pour les hommes, pour la famille, pour l'Église, à chaque fois, c'est Dieu qui les a créés. 그래서 세상의 어떤 풍습이나 세상 것이 기준이 아니라 하나님의 말씀 앞에서 우리가 답을 찾아야 됩니다. Et donc, notre critère ne doit pas être celui du monde, celui de la tradition, mais dans la parole de Dieu. 그래서 우리가 자꾸 말씀 앞에 서야 됩니다. C'est pour ça que nous devons continuer de nous mettre devant la parole de Dieu. 예, 진짜 가정을 회복하고 싶고 가정을 살리고 싶으면은 말씀을 붙잡아야 됩니다. Si nous voulons véritablement restaurer, sauver sa famille, il faut saisir la parole de Dieu. 결혼하는 사람들한테 가장 중요한 게 뭐냐? 하나님의 언약 말씀을 붙잡는 것입니다. Quelle est la chose la plus importante pour des gens qui se marient? C'est de saisir la parole de Dieu, l'alliance de Dieu. 또 먼저 우리 결혼하신 우리 중직자들이나 또 우리 성도들도 하나님의 말씀을 붙잡아야 그 가정이 회복이 됩니다. De même, pour ceux qui sont déjà mariés, il faut saisir l'alliance de Dieu pour restaurer sa famille. 또 가정이나 혹시 자녀들 가운데 여러 가지 문제가 있다면은 우리 세상의 어떤 풍습이나 세상 것을 쫓아가지 말고 말씀 속에서 답을 찾아야 됩니다. Et si dans la famille où les enfants ont des problèmes, alors il ne faut pas chercher à suivre la méthode du monde, mais chercher la solution dans la parole de Dieu. 세상의 관습을 우리가 무시할 수는 없죠. On ne peut pas non plus négliger la tradition de ce monde. 그거는 다 참고해야 됩니다. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. 근데 진짜 답은 말씀 속에 있습니다. Mais la vraie solution se trouve dans la parole de Dieu. 왜냐? 우리 인간을 만드신 분이 하나님입니다. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. 남자와 여자를 창조하셔서 가정을 이루게 하신 분도 하나님입니다. C'est également Dieu qui a créé hommes et femmes pour former une famille. 또 오늘 우리가 모여서 같이 예배를 드리는데 교회도 하나님이 Et 창조하셨어요. aujourd'hui, nous faisons ce culte ensemble en étant réunis, et même l'Église a été créée par Dieu. 그래서 하나님 앞에 설 때에 우리가 진짜 답을 얻을 수가 있습니다. Et donc, il faut se mettre devant Dieu pour recevoir la solution de Dieu. 하나님이 주시는 답을 얻어야 승리할 수가 있습니다. Et il faut avoir la solution de Dieu pour triompher. 개인도 동일하고요. C'est la même chose pour la vie personnelle. 자녀를 키우는 것도 C'est 동일하고요. la même chose pour élever ses enfants. 사업도 동일하고요. C'est de même pour nos affaires. 우리 인생뿐만 아니라 신앙생활의 모든 것들이 하나님께서만 정확하게 답을 주십니다. Et donc, non seulement notre vie personnelle, mais dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, toutes les solutions sont données par Dieu. 그래서 우리가 예배 드리면서 뭘 회복해야 되느냐 하면요. C'est pour ça que pendant le culte, qu'est-ce que nous devons restaurer? 항상 회복해야 될 게 Il 있습니다. y a une chose que nous devons restaurer tout le temps. 그게 바로 고린도전서 3장 16절입니다. C'est 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 구원받은 하나님의 자녀한테 성령님이 들어와 계십니다. Aux enfants de Dieu qui sont sauvés, le Saint-Esprit
est en train de habiter en eux. 하나님이 내 안에 계신다는 거예요. Autrement dit, Dieu est en nous. 어떻게 계시느냐? Comment il est en nous? 만물을 창조하신 그 성령으로 우리와 함께 하시는 거예요. Il est avec nous par cet Saint-Esprit qui a créé le monde. 그래서 하나님 자녀가 된 거거든요. C'est comme ça que nous sommes devenus enfants de Dieu. 그러니까 우리 실력이나 우리 능력 가지고 된 게 아니라는 거죠. Ce n'est pas par notre capacité, notre intelligence que nous sommes devenus enfants de Dieu. 우리 인격 가지고 되는 게 아니라는 Ce 거죠. n'est pas par notre caractère que nous sommes devenus 그래서 enfants de Dieu. 예수 그리스도의 피로 말미암아 값주고 사고 성령으로 인치셨다 이렇게 C'est 기록합니다. pour ça que il nous a achetés par le sang de Jésus-Christ et il nous a scellés par le Saint-Esprit. 저는 어릴 때부터 교회 생활을 하면서 교회 안에서 싸우는 걸 많이 봤거든요. Moi, depuis mon enfance, j'étais à l'église, donc j'ai vu en fait plusieurs conflits qui sont soulevés dans l'église. 교회 안에서 싸우거나 갈등을 일으키는 사람들을 많이 봤거든요. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en dispute, en conflit à l'intérieur de l'église. 물론 교회 안에 여러 가지 문제가 있습니다. Bien sûr, à l'intérieur de l'église, il peut y avoir beaucoup de 또 problèmes. 목사님한테도 문제가 있고 또 교회 행정을 하는데도 문제가 있고 여러 가지 문제들이 있어요. Il peut y avoir des problèmes pour le pasteur, des problèmes dans l'administration de l'église. 근데 싸우는 이유는 그게 아니에요. Mais la raison pour laquelle ils se battent, c'est pas forcément ces problèmes. 딱 하나예요. Il y a une seule raison. 은혜를 못 받아서 싸우는 거예요. C'est parce qu'il manque la grâce. 그게 하나님의 은혜를 못 받으니까 나타나기는 내가 하나님의 은혜를 못 받았다고 이렇게 얘기는 못하고 이게 갈등으로 나타나는 거예요. En fait, puisque cette personne n'a pas reçu la grâce, il ne va pas dire forcément qu'il n'a pas reçu la grâce, ça va se manifester par des conflits. 왜냐? 우리는 구원받은 하나님 자녀거든. Parce que nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 하나님의 성령이 지금 나와 함께 계시거든. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en train de nous accompagner. 그러니까 하나님과 함께하는 그 비밀을 내가 누리지를 못하면은 이게 힘든 거예요. Mais si nous ne nous réjouissons pas de cette bénédiction d'être avec Dieu, ce sera difficile. 문제는 항상 있거든요. Parce que les problèmes seront là tout le temps. 나도 그렇고 여러분들도 그렇고 가정도 그렇고 교회도 그렇고 문제는 항상 있습니다. Que ça soit pour vous, pour moi, pour ma famille, pour l'église, il y aura toujours des problèmes. 그 문제 때문에 싸우거나 힘든 게 아니에요. Mais c'est pas à cause de ces problèmes-là que c'est difficile, c'est pas à cause de ces problèmes-là qu'on est en dispute. 내가 은혜를 받으면은 그 문제가 문제로 안 보이고 하나님의 계획으로 Mais 보인다니까요. si nous recevons la grâce, ce problème n'est plus un problème, mais un projet de Dieu. 하나님의 기도 제목으로 On 보인다니까요. peut le voir comme un sujet de prière donné 아, par Dieu. 하나님께서 이렇게 문제를 주셔가지고 우리가 잘못하는 부분들을 깨닫게 하고 바르게 고치려고 이렇게 하시는구나 이렇게 보인다니까요. La personne va se dire, ah, finalement, Dieu a permis ce problème pour que l'Église puisse prendre la bonne direction, qu'il puisse corriger cela. 근데 하나님의 자녀가 은혜를 못 받으면요, Mais une personne, un enfant de Dieu, s'il ne reçoit pas la grâce, 문제가 없는데도 거기 걸린다니까요. même s'il n'y a pas de problème, il sera toujours empêché par quelque chose. 다른 사람들은 은혜 받는데 나는 시험 든다니까요. Il y a les autres personnes qui sont en train de recevoir la grâce et moi je suis tenté par quelque chose. 이유가 하나예요. Il y a une seule raison, 은혜를 못 받아서 그런 거예요. parce qu'il manque la grâce de Dieu. 그게 우리는 솔직히 말하면은 하나님의 은혜로 사는 존재거든요. À vrai dire, en fait, nous sommes en train de vivre par la grâce de Dieu. 막 우리 힘으로 살고 막 우리 육신의 건강 가지고 살고 막 내 거 가지고 사는 것처럼 보이지만 아니에요. Nous semblons être en train de vivre selon notre propre force, propre santé, mais c'est pas du tout le cas. 그게 하나님의 은혜로 사는 거거든. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en train de vivre. 그게 은혜 받으면은 사람이 달라져요. Et si nous recevons la grâce, nous sommes changés. 아무리 못 배운 사람도 하나님의 은혜 받으면은 그 사람을 통해서 전도 문이 열려요. Même si c'est une personne ignorante qui n'a pas beaucoup appris, si cette personne reçoit la grâce, elle peut tout à fait ouvrir des portes d'évangélisation. 그래서 우리가 예배를 드리는 겁니다. C'est pour ça que nous faisons toujours ce culte-là. 저와 여러분들 은혜 받아야 됩니다. Nous devons recevoir la grâce. 하나님의 은혜는 이미 주시려고 다 준비해 놨습니다. Dieu a déjà préparé cette grâce pour nous. 우리가 어떻게 받느냐? Comment pouvons-nous la recevoir? 저와 여러분들이 진실하게 나는 은혜 받을 수 없는 영적인 존재라는 거, 연약한 존재라는 걸 진실하게 하나님 앞에 고백만 하면 Il 돼요. suffit de confesser, se mettre sincèrement devant Dieu en disant que moi je suis faible, moi je ne pouvais pas recevoir la 그게 grâce. 인정하는 거죠. Il faut reconnaître notre état. 내가 뭘 잘못했다 이거보다도 근본적으로 창세기 3장 문제일 수밖에 없는 근원을 인정하는 Ce 거예요. n'est pas forcément reconnaître notre faute, mais reconnaître notre état fondamental du problème de péché originel. 그 하나님 앞에 진실하게 서면은 하나님의 은혜가 임합니다. Et si nous nous mettons sincèrement devant Dieu, la grâce de Dieu va venir sur nous. 하나님의 은혜가 임한다는 증거로 말씀이 들려져요. Pour preuve que la grâce de Dieu est sur nous, nous allons écouter et pouvoir entendre la voix de Dieu. 말씀 속에 있는 복음이 깨달아져요. Nous allons pouvoir comprendre l'évangile qui est contenu dans la parole de Dieu. 복음 안에 있는 하나님의 핵심인 하나님의 사랑이 깨달아져요. Et nous comprenons également l'amour de Dieu qui est contenu dans l'évangile
de Dieu. 왜 그리스도가 아니면 안 되는지 이게 깨달아져요. Nous comprenons la raison pour laquelle seulement Jésus-Christ est la solution. 그러니까 있잖아요. 내 영이 살아나는 거예요. Et donc notre esprit est vivifié, 모든 재앙이 무너지는 거예요. tous les désastres seront résolus, 지옥 배경이 무너지는 거예요. les problèmes de l'arrière-plan de l'enfer seront résolus, 사단의 세력이 무너지는 거예요. les forces des ténèbres seront combattues 하나님의 나라가 임하는 et 겁니다. le royaume de Dieu surviendra. 그게 은혜라는 거예요. C'est ça la grâce. 그러니까 환경이 바뀌는 게 아니에요. Ce n'est pas que notre environnement va changer, 당장 응답이 오는 것도 ce 아니에요. n'est pas qu'il y aura une réponse tout de suite, 내 있는 문제가 해결되는 것도 아니에요. c'est pas non plus que notre problème sera résolu tout de 분명히 suite. 우리가 은혜 받으면 그런 것들도 해결되겠죠. Bien sûr, avec la grâce, nous pouvons résoudre ces problèmes-là. 근데 그 전에 받는 게 있다니까요. Mais avant de résoudre ces problèmes, il y a une chose qui vient en premier. 내게 진짜 은혜가 임하는 거예요. La grâce de Dieu survient sur nous. 그리고 하나님이 살아계시다는 게 믿어지는 Et 거죠. nous arrivons à comprendre que Dieu est vivant. 그리고 내가 하나님의 자녀라는 확신이 드는 거예요. Nous avons également la conviction du fait d'être enfant de Dieu. 그러면 하나님이 책임지시겠다는 언약이 믿어지기 시작하는 거예요. Et nous comprenons de plus en plus l'alliance de Dieu qui dit que Dieu est responsable de notre vie. 그렇게 있잖아요. 복음 안에 다 들어있는 거예요. Et donc tout est contenu dans l'évangile. 이 하나님의 은혜 안에 다 들어있는 거예요. Tout est contenu dans cette grâce de Dieu. 여러분들 이게 진짜 깨달아지는 거예요. Il faut comprendre cette vérité. 이게 예배거든요. C'est ça le culte. 이게 우리 신앙생활이거든요. C'est ça notre vie chrétienne. 여러분들한테 그런 축복이 시작되길 바랍니다. Je veux que cette bénédiction commence dans votre vie. 우리가 행동을 바꾸고 막 인격이 훌륭해지고 막 실력이 뛰어나고 막 뭐가 바뀌고 이래서 우리를 부르신 게 아니라니까요. C'est pas parce que nous avons changé notre caractère, c'est pas parce que nous avons fait des efforts que Dieu nous a appelés. 하나님께서 아브라함을 부를 때 처음부터 복의 근원으로 불렀다니까. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé dès le début comme source de bénédiction. 너는 복이 될지라. Il a dit, tu seras la bénédiction. 할렐루야. 저와 여러분들이 복음 알아듣는다는 거 이것만큼 축복이 Et 없습니다. le fait de pouvoir comprendre l'évangile, c'est la plus grande bénédiction que nous avons reçue. 그 복음을 알아듣는 사람을 복의 근원이라고 Et 얘기해요. une personne qui comprend l'évangile, c'est ce que nous appelons source de bénédiction. 그래서 근원적인 축복이 오는 Et 거죠. donc, vous avez les bénédictions fondamentales. 하나님께서 대표적인 축복을 Dieu 주시고 vous donnera les bénédictions représentatives. 하나님께서 아브라함에게 시대적인 축복을 Dieu 주셨어요. donnera les bénédictions du siècle. 우리에게도 기념비적인 축복을 Il nous 주시려고 합니다. donnera également des bénédictions commémoratives. 아무도 막을 수 없는 불가항력적인 축복을 Et 주시려고 il 합니다. nous donne des bénédictions irrésistibles que personne ne peut empêcher. 그게 하나님이 준비하신 은혜입니다. Donc c'est ça la grâce que Dieu nous a préparée. 그 은혜가 임하는 시간이 예배 시간이다. Et le moment où cette grâce survient sur nous, c'est le moment de l'adoration. 그래서 저와 여러분들이요 문제 해결하고 뭐 일하고 이런 거 이전에 먼저 은혜부터 받아야 됩니다. Donc avant d'essayer de résoudre des problèmes, avant d'essayer de changer notre environnement, il faut recevoir la grâce. 먼저 구원의 은혜가 임해야 Il 되겠죠. faut d'abord que la grâce du salut survienne sur nous. 우리가 이 구원의 은혜 속에 들어온 것 자체가 참 축복입니다. Parce que le fait d'être entré dans cette bénédiction du salut, c'est déjà une très grande bénédiction. 그 다음에 하나님 자녀가 어떤 축복을 받았는지 구원 다음에 구원 안에 있는 축복이 뭔지를 알아야 되겠죠. Et l'enfant de Dieu doit également connaître quelles sont les bénédictions qui viennent après le salut. 바울은요. 이 구원 안에 있는 축복이 너무 커가지고요. 에베소서에 보면 막 찬송하리로다 이렇게 고백했다니까. Pour l'apôtre Paul, il avait tellement de joie dans les bénédictions qu'il avait reçues dans le salut qu'il était joyeux et il a écrit ça dans Éphésiens. 에베소에 있는 성도들한테 편지를 보내면서 뭔가 편지 쓴 목적이 있는데 그거 얘기하기 전에 우리가 받은 은혜가 너무너무 크다. Et donc, 이렇게 고백했다. c'était une lettre qui a été adressée aux Éphésiens et avant de dire ce qu'il a voulu dire, il a d'abord précisé la grâce, la joie, la grandeur de bénédiction que nous avons reçue. 그 은혜가 충만하니까 에베소 교회에 있는 문제를 정확하게 보게 되는 거예요. Et c'est parce qu'il était rempli de cette grâce de Dieu qu'il pouvait précisément regarder le problème de l'église des Éphésiens. 그러니까 그 문제를 해결하는 방법도 하나님이 주시는 은혜와 하나님의 말씀이라야 된다라는 거죠. En fait, il était même en train de dire que même la résolution de ce problème-là sera seulement par la grâce, seulement par la parole de Dieu. 저와 여러분들은 예수 그리스도의 피로 구원받은 하나님의 자녀입니다. Nous sommes tous enfants de Dieu qui avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. 이걸 회복해야 됩니다. Nous devons restaurer ceci. 그 안에 모든 문제의 답이 다 Et à 들어있어요. l'intérieur de cela, il y a toutes les solutions des problèmes. 그리고 이제는 이 하나님 자녀의 축복을 삶으로 가져가야 됩니다. Et puis maintenant, nous devons
apporter cette bénédiction d'enfant de Dieu dans notre vie quotidienne. 교회에서만 받는 게 아니에요. Il ne faut pas que les bénédictions soient seulement à l'église. 예배 드릴 때만 받는 게 Ce n'est 아니에요. pas une bénédiction qui vient seulement au moment du culte. 진짜 축복은 삶 속에서 드러나야 되는 거예요. La vraie bénédiction doit se manifester dans notre vie quotidienne. 그래야 가정이 살아납니다. C'est comme ça que notre famille sera sauvée. 그래야 여러분들이 일하는 직장 현장이 살아납니다. C'est comme ça que notre terrain de travail sera sauvé également. 우리가 살고 있는 프랑스를 살릴 수가 C'est 있습니다. comme ça que nous allons pouvoir sauver la France dans laquelle nous sommes en train de vivre. 우리가 오늘 237 헌금하지만 237을 살릴 수가 Nous 있습니다. faisons aujourd'hui l'offrande des 237 nations et nous sauverons comme ça les 237 nations. 아브라함 한 명 부를 때에 하나님은 237 나라를 내다보고 계십니다. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il était déjà en train de regarder les 237 nations qui allaient être sauvées. 그게 아브라함의 정손자인 요셉 때에 딱 가니까 성취가 Et 되잖아요. cette bénédiction d'évangélisation mondiale s'est accomplie lorsque, à l'époque de Joseph, qui est l'arrière-petit-fils d'Abraham. 저와 여러분들이 언약 붙잡으면은 우리 가정 가문을 통해서 우리 또 자라나는 후대를 통해서 또 우리가 가는 현장의 만남을 통해서 반드시 성취가 돼요. Et donc, si nous saisissons aujourd'hui l'alliance de Dieu, alors cette alliance sera accomplie dans notre terrain, dans notre famille, dans notre terrain de travail. 은혜 받으시기 바랍니다. Donc, recevez cette grâce aujourd'hui. 첫 번째입니다. Premièrement, 자, 인생 문제의 참된 해답은 하나님께 있습니다. la vraie réponse, la vraie solution au problème de la vie réside en Dieu. 사람들이 이걸 몰라요. Les gens ne sont pas au courant de ça. 많은 성도들도 이걸 놓치고 있어요. Et beaucoup de fidèles même perdent cette bénédiction. 그래서 신앙생활 하면서도 자꾸 사람을 쳐다보는 C'est 거예요. pour cela que même en faisant la vie chrétienne, en menant la vie chrétienne, ils regardent les hommes. 세상 걸 의지하는 거예요. Ils sont toujours en train de se confier aux choses du monde. 세상의 기준에 자꾸 따라가는 Ils se confient, ils se dirigent vers les critères de ce monde. 거예요. 여러분들 우선 해결될 수도 있습니다. Peut-être en faisant cela, ils peuvent résoudre les problèmes rapidement. 근데 하나님이 주시는 해답이 아니면은 진짜 답은 안 됩니다. Mais si ce n'est pas une solution donnée par Dieu, ça ne sera pas la vraie réponse. 저와 여러분들이요, 이 말씀을 꼭 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir cette parole correctement. 우리는요, 모든 문제를 가지고 하나님께 가야 됩니다. Avec tous les problèmes de notre vie, nous devons nous mettre devant Dieu. 그게 하나님 자녀입니다. C'est ça, un enfant de Dieu. 하나님 자녀의 가장 기본이죠. C'est la base d'un enfant de Dieu. 여러분들 뭐 누가 도와줄 수도 있고 아내와 남편 간에 서로 의지도 될 수 있고 부모가 도와줄 수도 있겠죠. 그러나 진짜 답은 아닙니다. Bien sûr, quelqu'un peut nous aider, les parents peuvent nous aider, les époux peuvent s'aider, mais ce n'est pas la vraie réponse. 진짜 인생 문제의 답을 얻고 싶다면은 여러분들 하나님께 물어보세요. Si vous voulez vraiment poser la question, la solution, recevoir la solution de Dieu, il faut poser la question à Dieu. 하나님께 질문하라니까요. Poser les questions à Dieu. 그래서 예배 드릴 때마다 여러분들 일주일 동안 살아가면서 나온 질문, 문제, 그리고 갈등, 어려움들을 다 가지고 이게 하나님께 나와야 Et au 된다니까요. moment du culte, il faut venir devant Dieu avec toutes les questions que nous avions dans notre vie quotidienne. 사람의 도움도 도움은 되지만요. 진짜 해답은 하나님께 있다니까요. Bien sûr que les hommes, les êtres humains peuvent nous aider, mais la vraie solution réside en Dieu. 하나님께 나와서 하나님께 질문하고 하나님의 응답을 받고 하나님의 해답을 얻어야 그때야 진짜 내 인생이 풀리기 시작하는 Il 거예요. faut venir devant Dieu, poser la question, recevoir la solution de Dieu. C'est comme ça que notre vie commencera à être résolue. 왜 그런 줄 아세요? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? 우리를 만드신 분이 하나님이라니까요. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. 할렐루야. 하나님의 형상대로 우리를 창조하신 분이 Parce 하나님이시라니까요. que c'est Dieu qui nous a créés à son image, à l'image de Dieu. 성경에만 정확하게 나와 있다. Et seule la Bible le précise correctement. 우리가 우리의 모양대로 우리의 형상대로 사람을 창조하자. 하나님께서 그렇게 서로 성부, 성자, 성령 하나님이 상의하셨다니까요. Donc c'est Dieu en lui-même qui a créé, en fait, qui a dit nous allons créer à notre image. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se sont concertés pour créer l'homme. 부모를 통해서 이 땅에 온 건 사실입니다. Bien sûr que nous sommes venus à travers nos parents, 그러나 그 부모를 통해서 이 땅에 우리를 만드시고 보내주신 분이 하나님이다. 이 mais 말이에요. celui qui nous a fait, qui nous a envoyés sur cette terre à travers ces parents-là, c'est Dieu. 정확하게 얘기하면요. 부모도 내 인생의 답을 못 줍니다. Et donc plus précisément, même nos parents ne peuvent pas apporter la solution de notre vie. 진짜 답은 하나님께 있습니다. Donc la seule solution réside en Dieu. 할렐루야. 야고바, 이스라엘아, 너를 창조하신 분이 하나님이다. Jacob, Israël, c'est moi, c'est Dieu qui a créé ta vie. 너를 지명하여 부르신 분이 하나님이다. Celui qui t'a sélectionné, qui t'a appelé, c'est Dieu. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. Puisque je t'ai choisi, tu m'appartiens. 할렐루야.
아모스 4장 13절에는 또 이렇게 나와 있습니다. Dans Amos chapitre 3, c'est ce qu'on dit également. 산과 바람을 창조하신 분이 하나님이시다. Celui qui a créé les montagnes et les vents, c'est Dieu. 자기 뜻을 사람에게 보이는 그의 이름이 만군의 여호와 하나님이시다. Et c'est l'Éternel des armées qui a montré son nom à ses enfants. 여러분들 하나님 앞에 모든 문제를 가져가시기 바랍니다. Donc apportez tous vos problèmes devant Dieu. 하나님 만나면 모든 문제 해결되거든요. Si nous rencontrons Dieu, tous les problèmes sont résolus. 근데 우리 인간이 하나님을 떠나버렸어요. Mais l'homme est séparé de Dieu. 그게 창세기 3장 사건 아닙니까? C'est l'événement de Genèse chapitre 3. 하나님 떠나서 자유를 얻은 게 아니에요. C'est pas qu'ils ont quitté et qu'ils sont libérés, 완전히 사단한테 mais 잡혀버렸어요. ils sont au contraire complètement saisis dans la main de 그래서 Satan. 하나님께 나아갈 수 있는 길이 없는 거예요. Et donc il n'y a plus de chemin par lequel nous pouvons aller devant Dieu. 재앙과 저주 가운데서 빠져나오는 길이 Il 없는 n'y a 거예요. plus de chemin par lequel nous pouvons résoudre les problèmes des désastres. 그래서 우리 인간이요 방황하는 게 당연한 Et 겁니다. c'est pour ça qu'il est normal que la vie des hommes soit égarée. 영적인 문제가 계속 들어오는 게요 당연한 Il est 겁니다. normal qu'il y ait toujours des problèmes spirituels dans la vie de l'homme. 결혼해갖고 살아도요 가정에 문제가 자꾸 들어오는 게 당연한 Il est 겁니다. normal d'avoir toujours des problèmes, même après avoir formé la famille. 인간의 능력으로는 해결할 수 없기 때문에 하나님이 그리스도를 보내주신 거거든요. Et c'est parce que l'effort de l'humain ne peut pas résoudre ce problème-là que Dieu nous a envoyé le Christ. 죄값은 반드시 죽어야만 되기 때문에 그리스도께서 피 흘려 죽으심으로 말미암아 하나님과 함께하는 축복을 그 길을 열어주신 Et 거예요. parce que le prix du péché est toujours la mort, c'est pour ça que Jésus a fait couler son sang pour mourir à notre place. 그래서 하나님과 우리 인간 사이에 막힌 담이 예수 그리스도의 피로 말미암아 완전히 허물어진 거예요. Et c'est pour ça que la barrière qui nous séparait entre Dieu et les hommes a été complètement supprimée par le sang de Jésus-Christ. 할렐루야. 근데 우리가 하나님 자녀가 됐잖아요. Mais puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, 그 하나님께서 지금도 우리와 소통하기를 원하시는 거예요. et donc même en ce moment, Dieu veut communiquer avec Dieu. 그 하나님께 자꾸 나오기를 원하시는 거예요. Dieu veut que nous soyons toujours devant lui. 그게 왜 자꾸 우리한테 문제가 생기는 줄 아세요? Pourquoi est-ce que dans notre vie, il y a toujours des problèmes? 하나님과 소통 안 돼서 그런 거예요. C'est parce qu'il manque de la communication avec Dieu. 할렐루야. 여러분들 진짜 깨달아져야 돼요. Il faut vraiment arriver à comprendre ces choses. 하나님과 소통되고 있으면은 문제에 안 걸린다 이 말이에요. Autrement dit, si nous sommes en train de communiquer avec Dieu, les problèmes ne seront plus des obstacles. 그게 내가 문제에 걸린다는 말은 하나님이 그걸 통해 가지고 하나님께 나오라는 사인입니다. Et si un jour les problèmes deviennent des obstacles, alors c'est un signe de Dieu pour dire que tu dois venir devant lui. 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. Dieu est en train de nous parler. 넌 내 자녀가 아니냐? Tu es mon enfant. 네 문제 네가 해결할 수 없다. Tu ne peux pas toi-même résoudre tes problèmes. 해결돼도 그건 답이 아니다. Et même si ces problèmes sont résolus, c'est pas la solution. 내가 해결해 줄게. C'est moi, je vais résoudre. 나와 함께 Sois 하자. avec moi. 나를 믿어라. Crois en moi. 내 안에 들어온나. Entre en moi. 내가 네 문제 다 해결해 놨다. C'est parce que j'ai résolu toutes tes 나를 problèmes. 믿어라. Crois en moi. 나와 함께 하자. Il faut que tu sois avec moi. 여러분들 그 말씀을 계속 주시는 거예요. C'est ça qu'il est en train de faire passer comme signe à travers les 부활하신 problèmes. 주님을 만난 베드로가 갈릴리 바닷가에 돌아갔잖아요. Pierre, qui a rencontré Jésus, qui est ressuscité, il est retourné à Galilée. 한마디도 질책 안 하는 거예요. Et jamais il a reproché, il a reproché ce 물어보는 거 Pierre. 딱 하나예요. La seule question qu'il a posée, 네가 나를 사랑하느냐? est-ce que tu m'aimes? 오늘도 우리한테 묻습니다. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous pose la question. 민장로, 네가 나를 사랑하느냐? En Samine, est-ce que tu m'aimes? 우리한테 이렇게 묻는 거예요. Il est en train de poser ce genre de questions. 여러분들요, 주님이 오늘도 우리와 소통하기를 Et 원하시죠. aujourd'hui aussi, le Seigneur veut communiquer avec Dieu. Avec 여러분들 nous. 이게요, 문제가 아니라니까요. Parce que les problèmes ne sont pas des problèmes. 여러분들 하나님과 소통 안 되면서 문제 없는 게 문제라니까요. Parce que si nous ne communiquons pas avec Dieu et qu'il n'y a pas de problème, c'est ça le vrai problème. 임마누엘 안 되는데 내 인생이 하나님과 방향이 안 맞는데 아무 문제 없는 게 그게 진짜 Si nous 문제라니까요. ne sommes pas dans la bénédiction d'Emmanuel, si nous ne sommes pas dans la bonne direction de Dieu et qu'il n'y a pas de problème, c'est ça le vrai 여러분들 problème. 문제를 문제로 보지 Il ne 마세요. faut pas que les problèmes soient de vrais problèmes. dans 그게 nos vies. 하나님이 주시는 사인입니다. Parce que le problème, c'est le signe de Dieu. 내게 오라는 Pour 거예요. dire qu'il faut venir, 나와 함께 하자는 il 거예요. faut être avec lui. 내게 맡기라는 Il faut 거예요. confier ce problème à lui. 너를 위해서 더 큰 축복을 예비해 놨다는 Et 거예요. qu'il a préparé une plus grande bénédiction pour nous. 근데요, 예수님께 나와고도 응답 못 받은 사람들이 있거든요. Alors il y en a en fait qui sont venus vers Jésus et qui n'ont toujours pas reçu la réponse. 그게 바로 오늘 바리새인들입니다. Et c'est dans le passage d'aujourd'hui les pharisiens.
바리새인들이 예수께 나왔다 그랬어요. On dit que les pharisiens sont venus vers Jésus. 아니 하나님께 나오면 당연히 은혜 받아야 되는 거 아닙니까? Alors bien sûr, si on vient devant Dieu, devant Jésus, on doit recevoir la grâce. 근데 바리새인들은 잘못된 동기를 가지고 나온 Mais les 거예요. pharisiens sont venus en fait avec un faux motif. 자기 생각을 가지고 나온 거예요. Ils sont venus avec leurs propres pensées. 예수님을 시험하기 위해서 나온 거예요. Ils sont venus pour tester Jésus. 그러니까 있잖아요. 은혜 받을 수가 없죠. Et donc, il n'y a pas de moyen pour recevoir la grâce. 그래서 우리가 하나님 앞에 나올 때 주의해야 될 게 한 가지가 Et 있어요. donc, il faut faire attention lorsque nous venons à Dieu. 내 생각을 딱 고정해 놓고 나오면 하나님의 은혜를 못 Il ne 받습니다. faut pas venir avec les pensées rigides. 내 고집을 가지고 나오면 못 Il ne 받습니다. faut pas venir devant Dieu avec son propre arrogance. 기도도요. 기도 제목도 내 틀을 딱 가지고 만들어 놓고 나오면 못 받습니다. Même les sujets de prière, si nous avons déjà fait notre propre cadre des sujets de prière et nous venons devant Dieu, il n'y a pas de 제사들도 은혜 réponse. 못 받았어요. Même les sacrificateurs n'ont pas reçu la grâce. 아니 어린아이들에 대한 메시지를 벌써 수차례 했는데도 불구하고 어린아이들 나오는 걸 제자들이 오늘 막았잖아요. Même les apôtres n'ont pas compris puisque Jésus a fait plusieurs fois les messages sur les enfants et ils ont toujours empêché les enfants à venir devant Dieu. 틀린 기도 제목을 가지고 있으면 은혜 못 Et 받습니다. donc, si nous avons de faux sujets de prière, nous ne pouvons pas être répondus. 그래 여러분들 하나님 앞에 나올 때는요. 내 생각, 내 기준, 내 경험, 내 거 다 내려놓고 하나님 것을 달라고 기도하셔야 돼요. Et donc, lorsque nous venons devant Dieu, il faut laisser tous nos pensées, tous nos critères, tous nos motifs et demander ce que Dieu veut faire. 그래서 우리가 참고해야 될 게 있습니다. 세 번째요. Et troisièmement, il y a une chose qu'il faut tenir en compte. 기도 응답 받는데 결정적인 게 뭐냐 하면은 먼저 들어가 있는 겁니다. Quelle est la chose décisive pour la réponse à la prière? C'est ce qui est entré déjà en nous en premier. 이게 바리새인들하고 제자들한테는 다른 게 먼저 들어가 있었던 거예요. C'est-à-dire que les pharisiens, les apôtres avaient autre chose qui était déjà entré en eux. 그래서 어릴 때에 이게 들어가는 게 참 중요한 Et 거예요. donc, c'est très important de donner l'évangile aux enfants. 우리 랩런트 운동이 그래서 소중한 거예요. C'est pour ça que le mouvement des remnants est tellement précieux. 우리 나이 들면 그러면 불가능하냐? Alors, est-ce que c'est impossible pour les adultes? 아니에요, 여러분들. Non, c'est pas le cas. 아브라함도 됐잖아요. Abraham a été 모세도 됐잖아요. adulte, Moïse était aussi utilisé. 할렐루야. 그럼 어떻게 할 수 있느냐? Alors, comment pouvons-nous le faire? 인간의 능력으로 절대로 바꿀 수 없기 때문에 하나님께서 우리에게 복음 주신 겁니다. Puisque la puissance de l'homme, la force de l'homme ne peut pas changer cela, c'est pour ça qu'il nous a donné l'évangile. 복음 가진 우리에게 성령 충만을 약속하신 겁니다. Et il a même promis la plénitude du Saint-Esprit à nous qui possédons l'évangile. 그래서 예배를 통해서 하나님의 말씀의 능력과 은혜가 필요한 겁니다. Et donc, à travers le culte, à travers les adorations, il nous faut la parole de Dieu, la puissance et la grâce de Dieu. 아무리 마른 뼈와 같은 사람이라도 말씀 들어가면 살아납니다. Même si c'est une personne comme de l'eau sec, si la parole entre, cette personne sera vivifiée. 다른 답이 없어요. Il n'y a pas d'autre 여러분들 moyen. 은혜 받으셔야 됩니다. Il faut recevoir la grâce de Dieu. 진짜 말씀 붙잡아야 Il faut 됩니다. vraiment saisir la parole de 우리 Dieu. 인생 문제의 답은 하나님께 있습니다. La solution des problèmes de vie 진짜 이거 우리 고백합시다. réside en Dieu. Il faut confesser cela. 할렐루야. 하나님만이 내 문제의 유일한 해답이다. Seul Dieu est la solution de mes problèmes. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 우리 인생 변화의 참된 능력은 하나님의 말씀에 있습니다. le vrai pouvoir du changement de notre vie est dans la parole de Dieu également. 오늘 본문을 보세요. Regardez le passage d'aujourd'hui. 바리새인들이 와갖고 결혼 문제를 가지고 이혼 문제를 가지고 예수님을 시험하고 있잖아요. Ils sont venus devant Jésus pour l'éprouver avec la question de mariage. 그러니까 예수님께서 답을 주시거든요. Et donc Jésus donne la solution. 성경 말씀, 구약의 말씀을 딱 가지고 와서 답을 줍니다. En fait, Jésus cite des passages de l'Ancien Testament pour donner la solution. 여러분들 우리 인생의 근본을 해결하는 방법이 하나님께 있고 하나님의 말씀 속에 있습니다. Le moyen de résoudre le fondement de nos problèmes réside en Dieu, réside en la parole de Dieu. 말씀이 기준입니다. Donc notre critère, ça doit être la parole de Dieu. 여러분들 말씀 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir la parole de Dieu. 세상 것 사람의 소리 마음에 두지 말고요. Il ne faut pas placer la parole de l'homme dans notre cœur, 하나님의 말씀을 마음에 담아야 됩니다. mais il faut placer la parole de Dieu dans notre cœur. 누가복음 1장 37절의 말씀에 보면은 마리아가 이 고백을 하잖아요. Dans Luc chapitre 1 verset 27, c'est ce que Marie confesse. 37절입니다. Verset 37, pardon. 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없나니라. Que la parole de Dieu n'a pas de choses impossibles. 마리아가 불신앙할 때 천사가 한 말입니다. C'est en fait la parole d'un ange devant Marie qui était dans l'incrédulité. 말씀 들어가면 살아납니다. Si la parole entre, tout va être sauvé. 하나님께서 에스겔 선지자를 그 마른 뼈가 가득한 골짜기로 데려갔잖아요. Dieu a amené Ézéchiel vers
cette montagne où il y avait de l'ossement sec. 죽어 있는 사람도 못 살립니다. Même une personne morte, on ne peut pas le ressusciter. 아니 죽은 지 1시간 지난 사람도 절대로 못 살립니다. Même une personne morte il y a 1 heure, nous ne pouvons jamais ressusciter cette personne. 절대 불가능입니다. C'est quelque chose d'impossible pour nous. 혹시 기절했다가 깨어나는 경우는 있을 수 있겠죠. Peut-être il peut y avoir quelqu'un qui s'est évanoui et qui se réveille juste après. 근데 진짜 죽었다. 못 살립니다. Mais si quelqu'un est vraiment mort, on ne peut pas le ressusciter. 근데 죽은 정도가 아니고 세월이 오래 지나갔고 육신은 다 썩고 뼈들도 다 분리돼 가지고요. 다 썩게 있는 거예요. Alors, en fait, c'est pas juste quelqu'un mort, mais ce sont des os qui sont morts et qui sont complètement secs après beaucoup de temps passé. 근데 하나님이 묻는 겁니다. Mais Dieu pose la question à Ézéchiel. 이 뼈들이 능히 살겠느냐? Est-ce que ces ossements peuvent être vivifiés? 야, 에스겔이 진짜 답을 잘했어요. Mais Ézéchiel a donné la solution exacte. 주께서 하시나이다. C'est toi, le Seigneur, tu sais. 할렐루야. 이 뼈들에게 대언해라. Alors, Dieu demande de transmettre la parole. 생기를 대언해라. Dieu demande de transmettre la vie. 하나님의 말씀이 대언되어진 거죠. Et la parole de Dieu a été transmise. 에스겔이 자기 말을 한 게 아니에요. C'est pas Ézéchiel a donné sa propre pensée, 하나님의 말씀을 대언한 겁니다. mais il a partagé, transmis la parole de Dieu. 목사님이 내 얘기를 하는 게 아니에요. Le pasteur n'est pas en train de dire son propre histoire, 하나님의 말씀을 대언하는 겁니다. mais il est en train de transmettre la parole de Dieu. 말씀이 들어가니까 마른 뼈가 살아납니다. Et puisque la parole est entrée, ces ossements secs ont été ressuscités. 우리 절대 불가능한 거는 제대로 진단을 하십시다. Il faut diagnostiquer correctement les choses qui sont absolument impossibles. 그러나 불신앙을 하지 맙시다. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'incrédulité. 하나님의 계획이냐 아니냐가 중요한 거죠. Ce qui est important, c'est de savoir si c'est le projet de Dieu ou pas. 여러분들 말씀 들어가면 살아납니다. Si la parole entre, nous serons vivifiés. 그래서 성경에 가장 많이 나오는 말씀이 여호와께서 말씀하시니라. C'est pour ça que les mots qui apparaissent le plus souvent dans la Bible, c'est l'Éternel dit et c'est la parole de Dieu. 나 여호와의 말이니라. C'est oracle de l'Éternel. 여러분들 아무리 어려운 상황이라도 하나님의 말씀이 임하면은 말씀대로 성취가 됩니다. C'est pour ça que quelle que soit la difficulté que nous faisons face, si la parole de Dieu arrive, alors cette parole sera accomplie. 우리 인간의 수준과 사람 수준 가지고는 절대로 살릴 수가 없습니다. Parce que notre capacité, notre critère ne peut jamais sauver quelqu'un. 그래서 디모데후서 3장 1절에서 13절 말씀해 보면은 마지막 때에 이런 일들이 일어날 것이다. 많은 얘기들을 하죠. Et dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 13, on nous parle de différentes difficultés qui vont arriver dans les derniers temps. 말세 때 고통의 때가 온다고 분명히 말씀하고 있죠. Dans ces passages, on dit qu'il y aura des temps de souffrance dans les derniers jours. 근데 그걸로 끝나지 않습니다. Mais ça ne finit pas là. 하나님이 말씀을 주시는 거죠. Dieu donne la parole. 그래서 너는 어릴 때부터 배우고 확신하리래 그하라. C'est pour ça qu'il demande de rester attaché à ce qu'il a appris et qui est l'objet de notre foi. 네가 하나님의 말씀을 배웠지 않느냐? Car tu as appris ta parole. 하나님의 말씀은 살았고 운동력 있고 하나님의 감동으로 된 것이다. Et la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est inspirée de Dieu. 말씀은 모든 사람을 다 살리는 능력이 있다. Et la parole a une telle puissance qu'elle peut sauver toutes les personnes. 할렐루야. 여러분들 인생 변화의 참된 능력은 하나님의 말씀에 있습니다. Et donc le vrai mystère de changer notre vie réside également dans la parole de Dieu. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 그래서 바리새인들이 와갖고 예수님을 시험하는 질문을 했잖아요. et donc les pharisiens sont venus poser la question pour l'éprouver. 합법적으로 이혼할 수 있는 걸 물어본 거죠. Il est en train de poser la question, est-ce qu'il est légal de faire le divorce? 가정이 무너지는 말세 시대. Nous faisons face à une époque de fin des temps où les familles se brisent. 이 가정 문제의 답도 말씀 속에 있습니다. Mais donc la solution des problèmes de la famille est également dans la parole de Dieu. 그래서 예수님께서 구약 성경에 정확하게 나와 있는 창세기 2장 24절의 말씀을 딱 가지고 와가지고 사람이 짝지어 준 것을 하나님이 짝지어 준 것을 사람이 나눌 수 없다. Et donc en fait Jésus prend en fait exactement le verset qui a été écrit dans Genèse chapitre 2 verset 24 pour dire que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. 어떤 경우라 하더라도 결혼은 하나님께서 주신 만남의 축복입니다. Quels que soient les cas que nous rencontrons, le mariage c'est une bénédiction de rencontre que Dieu a préparée. 여러분들 꼭 기억하셔야 됩니다. Il faut se rappeler de ça. 한 남자와 한 여자가 결혼하는 게 하나님이 창조하신 가정입니다. C'est la famille de Dieu créée par Dieu, c'est la rencontre avec un homme et une femme. 창세기 2장을 보라니까요. Regardez Genèse chapitre 2.
창세기 1장에 다른 것은 다 말씀으로 창조하시고요. Dans Genèse chapitre 1, en fait, il va créer toute autre chose par la parole, 우리 인간을 창조할 때만 다르게 mais 창조하셨어요. seulement pour créer les hommes, Dieu a créé différemment. 하나님께서 흙으로 사람을 먼저 만들었어요. Dieu a d'abord fait les hommes par de la terre. 아담을 먼저 만들었어요. Il a d'abord créé Adam. 그리고 아담이 잠들 때에 아담의 갈비뼈를 빼서 하와를 만들었어요. Et lorsque Adam était endormi, il va prendre une côte de Adam pour créer Ève. 아니 그러면은 하나님이 능력이 없어갖고 갈비뼈로 만든 겁니까? Alors est-ce que Dieu a manqué de puissance pour prendre une côte de l'homme pour créer sa femme? 재료가 필요한 겁니까? Est-ce qu'il avait besoin de matériel? 아니에요. Non, c'est pas le cas. 왜 그렇게 만들었냐는 거죠. Pourquoi il a fait ceci pour créer la femme? 남자와 여자가 원래 한 몸이라는 거예요. Pour dire que finalement l'homme et la femme forment un seul corps. 할렐루야. 남자가 부모를 떠나 여자와 한 몸을 이룰지니라. Donc l'homme quittera sa famille, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. 여러분들 이거 꼭 기억해야 됩니다. Donc il faut se souvenir de ça. 하나님이 남자와 여자를 C'est 창조했어요. Dieu qui a créé l'homme et la femme. 남자의 갈비뼈를 빼서 여자를 만들었어요. Dieu a pris une côte de l'homme pour créer la femme. 그래서 자기 짝을 찾아가는 거예요. Et donc ils vont aller vers la personne qui correspond à ça. 그게 결혼이에요. C'est ça le mariage. 할렐루야. 여러분들 그래서 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나눌 수가 없는 겁니다. Et donc c'est pour ça que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. 부모를 떠나야 돼요. Il faut quitter la famille. 부모를 버리란 말이 On 아니에요. ne dit pas qu'il faut abandonner ses parents, 부모와 인격적으로 독립되란 말이에요. mais il faut être maintenant indépendant de ses parents. 그래서 가정에서 어떤 일을 결정할 때 가장 중요한 의견은요, 부부입니다. Et donc les personnes les plus importantes lors de la décision très importante de la famille, c'est le couple. 부모의 충고를 참고해야 되죠. Les conseils des parents doivent être pris en compte. 그러나 결정은 부부가 결정합니다. Mais la décision, ce sont les époux, le couple qui prennent la décision. 부모를 떠나야 돼요. Il faut quitter ses parents. 할렐루야. 인격적으로 독립해야 돼요. Il faut être indépendant de manière en conscience. 가정을 회복해야 될 원리들은 성경에 많이 나와 있습니다. Dans la Bible, nous voyons déjà en fait plein de principes pour restaurer sa famille. 부부가 어떻게 살아야 되는지도 성경에 나와 있습니다. Dans la Bible se trouve également la manière dont les couples doivent vivre. 자녀를 어떻게 키워야 되는지도 성경에 나와 있습니다. Dans la Bible, il y a également les moyens d'élever ses enfants. 또 부모에게 어떻게 공경해야 되는 것도 성경에 나와 있습니다. Dans la Bible, il y a également la manière de respecter ses parents. 가정이 무너지는 시대입니다. C'est une époque de la famille qui se brise. 여러분들 기준을 말씀에서 찾으시기 바랍니다. Donc, retrouvez le critère de votre vie dans la parole de Dieu. 근데 이 바리새인들이 와서 이 모세는 이혼 정서를 써주고 이혼해도 된다고 말했지 않습니까? 라고 공격을 하잖아요. Alors, les pharisiens sont venus attaquer Jésus en disant que Moïse a laissé faire le divorce à son époque. 그래 바리새인들이 물어볼 때는 꼭 이럴 수도 없고 저렇게 대답할 수도 없고 이렇게 대답할 수도 없는 그런 질문을 가지고 예수님을 시험합니다. En fait, à chaque fois, quand les pharisiens viennent à Jésus, ils posent toujours une question très ambiguë qui pose des problèmes à certaines personnes. 아니 이혼하지 마라 그러면은 또 모세 율법에 이렇게 돼 있잖아요. 이렇게 공격을 하고요. Parce que si Jésus disait qu'il faut pas faire le divorce, alors ils vont dire Moïse a fait ceci. 이혼하라 그러면은 아니 사랑의 예수님께서 어떻게 그렇게 그런 말을 하시냐 또 이렇게 공격하고요. Et si Jésus disait qu'il faut se divorcer, alors ils vont dire Jésus d'amour, comment est-ce qu'il peut dire ce genre de choses? 그 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. Alors Jésus répond de cette manière. 모세를 통해서 이혼 정서를 써주고 이혼하라고 한 말은 너희들이 인간이 하나님을 떠나서 완악해졌기 때문에 그렇게 말한 거 아니냐. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. 이거는 배경이 좀 필요해요. 배경 설명이 좀 필요해요. Alors il faut certaines explications dans ce passage. 우리나라하고 그 이스라엘 유대인들하고 좀 비슷해요. Il y avait une certaine similitude entre les Coréens et les Juifs. 뭐 우리나라는 뭐 그렇게까지는 안 했지만 하여튼 옛날에 좀 돈 많다 양반이다 이러면요 본부인부터 시작해서 첩들까지 해갖고 막 여러 명 거느렸습니다. Alors il y a certaines époques en Corée, il y avait cette possibilité pour les hommes, s'ils sont assez riches, d'avoir plusieurs femmes. 그 여자들한테는 인격이 없었어요. Et donc à cette époque, les femmes n'étaient pas très bien traitées. 유대인들도 일부 다처제거든. C'était la même chose pour les Juifs. Ils avaient 그래갖고 droit 아브라함도 여러 d'avoir 번 plusieurs femmes. 결혼했잖아요. Abraham aussi avait plusieurs femmes. 그러니까 쉽게 말하면은
자기 남자들이 자기 마음에 들면은 취했다가 자기 마음에 안 들면 버려버리는 Et 거예요. donc c'était une époque où les hommes, quand les femmes leur plaisent, ils vont prendre, mais ils vont abandonner tout de suite lorsque ils leur plaisent pas. 그 이혼도 안 해줘. Et ils font même pas le divorce en fait. 그래갖고 그 이혼 버림받은 사람이 또 다시 결혼하면 이거 불법이라 또. Et donc si cette femme qui est abandonnée se remarie, ça devient illégal. 그 남자들이 완전히 있잖아요. 이상한 사상 가지고 전부 다 가정이 다 무너지는 Et 거예요. donc c'était une époque où les hommes avaient de mauvaises idéologies. 그러니까 이 사람들이 워낙 완악하니까요. 이혼 정서라도 써줘가지고 그 여자들이라도 쉽게 말하면은 그런 좀 잘못된 결혼 제도에서 벗어나갖고 마음 놓고 이혼했으니까 마음 놓고 결혼할 수 있도록 그 길을 열어주는 거예요. Alors, en fait, c'est parce que cette époque, les hommes étaient de mauvaise foi qu'en fait, finalement, Moïse a laissé faire le divorce pour que cette femme soit libre de son choix. 이스라엘 백성들이 가지고 있는 그런 풍습에 대한 말씀으로 답을 주는 거죠. Donc, en fait, Jésus est en train de donner la solution à cette tradition qu'il y avait chez les Juifs. 그런데 본래의 뜻은 남자와 여자가 한 사람 결혼하면은 이혼하지 않는 거. 그게 하나님의 뜻이다. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de divorce. 그래서 이혼이 있을 수 있으나 그 자체가 하나님의 뜻은 아닙니다. Et donc, il peut y avoir du divorce, mais en soi, ce n'est pas la volonté de Dieu. 그러면 이혼한 사람 어떻게 합니까? Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont divorcés? 혹시 이혼했다 하더라도 그 속에 하나님의 계획이 있습니다. Mais même s'il y a eu le divorce, même dans ce divorce, il y a le projet de Dieu. 살려야 되는 거죠. Parce qu'il faut sauver tout le monde. 회복시켜야 되는 Il 거죠. faut restaurer tout le monde. 이혼도 죄인 것처럼 다른 죄도 우리 다 짓잖아요. Alors, nous commettons plein de péchés dans notre vie chaque jour. 하나님께서 우리에게 복음 주신 것은 살리는 목적이죠. Et la raison pour laquelle Dieu nous a donné l'évangile, c'est de sauver tout le monde. 여러분들 진짜 가정이 저와 여러분들의 복음 때문에 회복되기를 원합니다. Et je veux que votre famille, chacune des familles, soit sauvée pour l'évangile. 살려야 됩니다. Il faut sauver tout le monde. 모든 가정 살려야 됩니다. Il faut sauver toutes les familles. 후대를 살려야 됩니다. Il faut sauver nos enfants. 가정이 무너지는 이 프랑스 땅에 진짜 하나님이 원하시는 가정이 뭔지를 회복시켜야 됩니다. Sur ce territoire de la France où il y a les familles qui se brisent, il faut restaurer la notion de la famille, la vraie notion qui est dans la Bible. 아직 결혼 안 하신 분들은 언약 딱 붙잡으세요. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, saisissez cette alliance. 곧 우리 결혼할 렘넌트 언약 붙잡으셔야 됩니다. Ceux qui vont se marier, il faut saisir cette alliance. 우리 하진이가 지금 듣고 있는지 모르겠어요. Je ne sais pas si mon fils aîné est en train d'écouter. 진짜 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut vraiment saisir l'alliance de Dieu. 여러분들 이게 내 마음대로 되는 게 아닙니다. Parce que cette chose-là ne marche pas comme on veut. 하나님의 은혜가 임해야 Il 됩니다. faut qu'il y ait la grâce de Dieu. 가정도 동일합니다. C'est la même chose pour la famille. 결론입니다. Conclusion du message. 저와 여러분들 인생요 하나님의 말씀 앞에 서야 됩니다. Notre vie doit toujours se mettre devant la parole de Dieu. 그래서 하나님의 은혜로 나의 영적 상태를 바꾸어야 됩니다. Par la grâce de Dieu, il faut changer notre état spirituel. 우리 힘으로 안 됩니다. Ça ne marche pas par notre force. 세상 것 가지고는 되는 것 같아도 나중에 반드시 영적인 문제 옵니다. Avec les choses du monde, il semble que ça marche, mais les problèmes spirituels vont arriver. 반드시 하나님의 은혜라 해야 됩니다. Il faut que ça soit absolument par la grâce. 그게 바로 복음입니다. C'est ça l'évangile. 그게 그리스도입니다. C'est ça le Christ. 그래서 각인 뿌리 체질을 바꿔야 됩니다. Et il faut changer maintenant nos empreintes, racines et nature. 그래서 여러분들 집중 시간을 꼭 찾아내세요. Et donc retrouver toujours ce temps de 영적 concentration. 서밋 타임을 꼭 회복하세요. Retrouver ce temps de sommet spirituel. 과거의 모든 문제를 말씀으로 해결받아야 됩니다. Et essayer de résoudre tous vos problèmes du passé par la parole de Dieu. 여러분들이 좋은 경험이든 나쁜 경험이든 나쁜 배경이든 어떤 거든 간에 전부 다 말씀으로 다 해답을 찾으세요. Quels que soient les environnements, les problèmes, les expériences que vous avez pu avoir, et retrouver la solution dans la parole de Dieu. 그러면은 발판이 됩니다. Alors ça deviendra le plateforme de notre vie. 그래서 결론적 세 번째에 가정을 주신 하나님의 계획을 찾아야 됩니다. Et troisièmement de la conclusion, trouver le projet de Dieu pour la famille. 개인에게도 미션이 있는 것처럼요. De la même manière que nous avons la mission personnelle, 각 가정에도 미션이 있습니다. nous avons, chaque famille a une mission. 하나님이 하실 일이 particulière. 있습니다. Dieu veut faire quelque chose dans la famille. 가정 가문을 향한 하나님의 미션이 있습니다. Il y a une mission qui a été accordée à cette famille. 후대를 향한 하나님의 미션이 Il y a 있습니다. une mission donnée à nos enfants. 반드시 찾아야 돼요. Il faut retrouver cela. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez cette alliance et ayez la victoire dans votre vie. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette grâce de faire cette adoration. 하나님의 은혜가 아니면은 한시도 살 수 없습니다. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre un instant. 하나님의 은혜를 충만히 부어 주시옵소서. Donne-nous
la plénitude de ta grâce. 모든 문제의 답이 하나님께 있음을 진실로 고백하게 하옵소서. Permets-nous de confesser que tous les problèmes, la solution de tous les problèmes réside en Dieu. 말씀 속에서 해답을 얻게 하옵소서. Permets-nous de retrouver la solution dans la parole de Dieu. 가정 문제의 답도 하나님께 있음을 고백하게 Permets-nous 하옵소서. de confesser que même la solution des problèmes de la famille réside en Dieu. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드립니다. prié au nom de Jésus-Christ.